sa Monday. I want your revenge. I want your revenge. I want your loving. I want your revenge. I want to see my things. This is my things. Yeah. There is my thing. And this. Eliana. And this. And this. This one And this. is Hello Kitty. Hello Kitty. Stop and And fish food. and oh, come on. You destroy. Hello Kitty. Eliana. This is Jollibee. This is Frozen. Frozen Fever. Tingnan. Jollibee. Frozen. This is look like a beautiful place. And this is Eliana. Grocery. Eliana grocery. This is a I-upload Minions. nila. Uy, klaro kayo. Minions, yes. Where's the Minions? There's the Minions. Ay! 4 Minions. And this is my safe space. Like you know. Tinaw diha sin. Yes. And that is the stairs. Stairs ba dahil ko? Kanta daw be, kanta. Katong reverse. Reverse. Reverse ba? Reverse yun. Reverse na biya. Kanta mi. Lol. Sige. Sige, reverse na. Reverse niya. Dayon. Mukanta ka, tapos mabali mong gikanta ka. Ah. Hi. Na, iyang kanang kwan, iyang guys kay na rock. Na. Herod. Hey, yun. Guys. Sige na, Mag-reverse ka. Hey, Raj. Siya na nagigita sa best sa live. Rag and chicken. May pag magbutang tag-scotch tape din ito na. Tapos ka nang magkanta ta bro. Dali. Para ba nagma-inject. Sorry. Ate Chel, pasan tunting Ate Chel. Hindi ko, oy. Come lang. Dali ba? Mali? Kita na lang. Basta ko man din. Oo na, lagi ting. Sige, uy. Ako sa una ka, ako nagkuha. Hello, sorry. No. Nagdugog, te. Namuwa. Ano di ay? Wa, oy. Aliw, video na sa tiya nga nag-dub smash na ako yung kanta. Sige. Sige, uy! Sige, uy! Kanang na siya, kanang sundok-sundok. Ayaw lang, reverse. Beka din mo, modo barabe. No trouble. Nag-usik ka na na. Ayaw, lagi papilit siya. Balik ka man na.
mo. Ha? Piyong nga iiklat. Maana ara ba? Maana ara mo. Nay! Maana ra. Sige. Nas! Ay! Ang soy! Depende ba ni ready? Sige na tiya, kanta na niya. Si hindi may magkuan. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Ayaw sa ti, oy! Sama na, oy! Lol. Isa may nakakuan ato. Uy, sila ba? Ano na, oy? May wala pa gaya nagipindot. Atot gaya na tiya. Ay ko nagusik-usik kay makasapan din mo sa hamon. Barabes, don't trouble a mother. Ayaw sa lagi ti, oy! Bagtek! Ay, darasin mo. Pilis na din mo siya. I need sand. Lain mo. Nakagpuan. Ano yung mata ko? Sige na, uy. Lakay ba ko sa gilabay ni tiya ano sin ni tiya ako an. Saan? Kita kayo sa video. Bugoy ka tiya ha. Nakita po sa CCTV natin na may isang babaeng magnanakaw tapos gilabay sa Sinapon. May isang babae. Kita po sa